अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं। जिन ममालिक में जंग लगी हुई है, अमेरिका, इसराइल और ईरान, वहाँ के कहा जा रहा है कि तालीमी इदारे अपनी रूटीन के साथ खुले हुए हैं। वहाँ तालीम व तदरीस का सिलसिला जो है वो नहीं रुका। और जो ममालिक जंग सिर्फ देख रहे हैं सोशल मीडिया पे या खबरों पे, वहाँ तालीमी इदारे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और कल ही एक साहब से मुलाकात हुई तो उन साहब ने मुझे कहा कि आपको नहीं पता तालीमी इदारे बंद कर देने से हुकूमत ने कितनी बड़ी जो है वो बचत की है, कितनी बड़ी सेविंग की है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा जी क्या सेविंग हुई है? तालीमी इदारे बंद करने से मार्केटें वैसे खुली हुई हैं, सड़कों पे रश वैसे है, गाड़ियाँ वैसे चल रही हैं, एक गाड़ी भी जो है वो घर में नहीं रुकी। जिन घरों में बच्चे भी हैं वो भी कोई सैर सपाटे करने निकले हुए हैं, कोई मार्केटों को निकले हुए हैं, ईद की शॉपिंग हो रही है, ना सरकारी गाड़ियां जो हैं वो रुकी हैं। उसने कहा नहीं जनाब आपको नहीं पता, बहुत बड़ी सेविंग हो गई है इससे। मैंने कहा जी क्या सेविंग हुई? उसने कहा जी पहली सेविंग तो ये हुई है कि चूंकि अभी बहुत सारे तालीमी इदारे जो हैं उनका नया सेशन जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। प्राइवेट तालीमी इदारों जो हैं, तालीमी इदारे, उनका तालीमी सेशन का आगाज हो चुका। किताबें अभी बिल्कुल नई बच्चों ने खरीदी हैं। अब अगर एक महीने की उन्होंने छुट्टी की है, मार्च का पूरा महीना, तो 2-3 चैप्टर जो है, हो सकता है कि 2 या 3 चैप्टर जो है वो बच्चों ने नई किताबों के पढ़ लेने थे और उस पर डेट भी लगनी थी। अब देखिए किताबों की, नई किताबों की बचत हो गई कि अभी वो किताबें गंदी नहीं की गई, बच्चों ने किताबें गंदी नहीं की, किताबें नई वैसे की वैसे ही पड़ी हुई हैं। और दूसरे नंबर पे कापियाँ, नोटबुक्स भी बिल्कुल नई नवेली हैं ना। अब वो भी अगर तालीमी इदारे खुले होते तो वो कापियों के जो पहले सफ़ात हैं, को 15-20 सफ़ात वो लिखे जाने थे, उस पर होमवर्क होना था, उस पर क्लास वर्क होना था। तो कापियों की कितनी बड़ी बचत हो गई है। अब वो कापियाँ जल्दी ख़त्म नहीं होंगी। अब उसके ऊपर ज़्यादा लिखा जाना था, वो इंक का जो इस्तेमाल होना था, कितनी बड़ी बचत हुई है कि वो स्याही जो है उसकी भी बचत कर दी गई है। अब देखें कितनी बड़ी बचत है। मैं उसकी तरफ देख रहा, वो कह रहा आप मेरी बातों का मजाक बना रहे हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं आपको आखिर पे बताता हूँ इस बचत का हुकूमत ने करना क्या है। फिर कहने लगा जी देखें गली मोहल्ले के जो स्कूल हैं वहाँ से तो बच्चे सारे पैदल आते हैं, बहुत बड़े बड़े इदारे हैं जहाँ पे गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। और वो चंद, कहता जी चंद इदारे हैं जो फिंगर टिप्स पे जो है वो गिने जाते हैं। लेकिन अक्सरियत तालीमी इदारों की है जो गली मोहल्ले में बने हुए हैं, जिनको हम दरमियाने या निचले दर्जे के स्कूल कहते हैं, वो उसी एरिया के जो हैं वो बच्चे वहाँ पे पढ़ने आए। अब देखें जैसे अक्सर बच्चों को आदत होती है पाँव घसीट के चलने की, तो कहते हैं वो गली, वो मोहल्ले की सड़कें, वो शाहरात जो हैं वो भी घिसनी थी बच्चों के चलने से। कितनी बड़ी बचत हुई है। अब जहाँ सड़कें गलियाँ जो हैं वो कोई 2-4 दिन पहले बननी थी, अब वो 2-4 दिन के बाद जो है वो पुरानी होंगी। कितनी बड़ी बचत हुई है हुकूमत की इन सड़कों की। फिर उन्होंने कहा जी कि तालीमी इदारों के फर्श जो हैं वो भी घिसने थे। ज़ाहिर है बच्चे आते जाते हैं, पाँव लगते हैं, तो उन तालीमी इदारों के जो फर्श हैं वो पुराने होने से जो है वो बच गए हैं। मैं उनकी तरफ देखे, मैं कहा ये मेरा मजाक बना रहे। फिर उन्होंने कहा देखें जनाब आपको नहीं पता कि स्कूलों के वाशरूम इस्तेमाल होने थे और वासा की जो लाइनें हैं वो छोटी पड़ जानी थी। तो अब वो देखें बच्चे घरों में हैं, तालीमी इदारों के वाशरूम बंद हो गए हैं, तो वो वाशरूम जो है वो पाइप लाइनें जो हैं वहाँ पे जो है वो एक खदशा था कि कहीं इन स्कूलों के वाशरूमों के पानी से वासा की लाइनें जो हैं वो ओवरफ्लो ना हो जाएं, तो वो भी एक बड़ी बचत हो गई है। फिर उन्होंने कहा जी कि हाज़िरी रजिस्टर देखें कि असातिज़ा ने हाज़िरी रजिस्टर पे हाज़िरी लगाना थी, वो मार्च वाला सफ़ा जो है ना जनाब वो देखे बच गया, अब उस पर हाज़िरी नहीं लगेगी। कितनी बड़ी बचत हुई है, वो सफ़ा खाली रह जाएगा। उस पर जो स्याही इस्तेमाल होनी थी प्रेजेंट की, वो वाली स्याही जो है उसकी बचत हो गई है, वो वाली स्याही बच गई है। तो इतनी बड़ी बचतें हो रही हैं और आप कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत बचत नहीं कर रही। कह रहे हैं इसी तरीके से आपको नहीं पता
کہ بچے جو ہیں وہ گلی محلے کے جب اسکول آتے ہیں تو وہ ٹولیوں کی شکل میں آتے ہیں، چھٹی کے وقت دوستوں کے ساتھ گھروں کو جاتے ہیں، اور جب وہ گھروں کو جاتے ہیں تو راستے میں کوئی چھوٹی موٹی کرانے کی دکان جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے، تو ان کا بچوں کا کبھی دل کر پڑتا ہے، تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اکثر روزہ نہیں بھی رکھتے، تو ان کا دل کرتا ہے کہ چلیں دوست ملے ہوئے ہیں تو گزر رہے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی چیز کھا لیں، تو کہتے ہیں کہ اب وہ جو اسکول کے راستے میں دکانیں آتی تھیں، اب وہ کھانے پینے کی چیزوں کی جو ہے وہ بھی بچت ہو گئی، دکاندار کو بار بار بازار نہیں جانا پڑے گا، کہ پہلے تو ہو سکتا ہے کہ جب بچے اسکول آتے اس کی چیزیں جو ختم ہو جاتی ہیں، اس کو آمدن ہونی تھی، تو اب وہ بچت ہو گئی ہے، سیونگ ہو گئی، اس کے بار بار جو ہے وہ بازار نہیں جانا پڑے گا، اس کے چیزیں جو ہیں وہ ویسے کی ویسے ہی محفوظ ہو گئی ہیں۔ کہتا ہے جب یہ کروڑوں اربوں روپے کا جو ہے نا فائدہ ہو گیا ہے گورنمنٹ کو اور لوگوں کو، اب اس سے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہمارے ملک پہ جو قرضہ چڑھ گیا ہوا ہے نا، جو آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک سے ہم نے قرض لیا ہوا تھا، اب اس سیونگ سے ہم نے انشاءاللہ یہ عید الفطر کے بعد جو ہے وہ پہلی قسط ہم نے جو ہے وہ ادا کر دینی ہے، اور ہم نے جو ہے نا ایک آدھی قسط میں یہ والی سیونگ جو ہے وہ اللہ کرے کہ وہ پاکستان کے اوپر جو قرض چڑھ چکا ہے نا وہ ختم ہو جائے، اور ٹینشن والی بات نہیں ہے، کوئی نہیں، آگے پھر جو ہے وہ اپریل میں اسکول کھلنے ہیں، مئی میں ہم نے کہتے ہیں جی کہ پھر وہ گرمیوں کی چھٹیاں کر دینی ہے، اللہ خیر کرے سوشل میڈیا پہ خود ہی لوگوں کو تیار کر کے جی وہ گرمی پڑ گئی ہے وہ بند کر دیں گے، 2.5-3 مہینے 3.5 مہینے وہ ادارے بند رکھیں گے، اور اس طریقے سے وہ بھی سیونگ ہوگی، بچت ہوگی، اور پھر آگے آ جانی ہے، جیسے ادارے کھلنے ہیں ستمبر میں جا کے کوئی نہ کوئی اور ایشو بنتا رہے گا، اور ہم سال جو ہے وہ اس طریقے سے اس بار ان کا یہ پلان ہے کہ 2026 جو ہے اس میں ہم تقریباً کوئی 50-60 دن جو ہے وہ تعلیمی ادارے کھولیں گے، اور 365 دن میں جو باقی دن ہیں 300 دن وہ ہم انشاءاللہ وہ ان کی امید ہے کہ وہ بند رکھیں گے، اور اس طریقے سے ہمارا جو ایک سال میں ہی جو قرض ہے ملک پہ چڑھا ہوا وہ ہم نے جو ہے وہ واپس لوٹا دینا۔ ہم جو ہے نہ ورلڈ بینک کا احسان دے سکتے ہیں، نہ ہم آئی ایم ایف کا جو احسان ہے وہ لے سکتے ہیں، اور اس میں ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے انشاءاللہ وہ بھی حکومت کے یہ پلان میں ہے کہ جو بچے گھروں میں چیزیں سیکھ سکتے ہیں وہ تعلیمی اداروں میں نہیں سیکھ سکتے، جو گلی محلے میں سیکھ سکتے ہیں نا لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے، وہ نہیں تعلیمی اداروں میں وہ چیزیں نہیں سیکھ سکتے، تو حکومت کا یہ پلان ہے کہ ظاہر ہے ہماری آگے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ حالات بھی ہمارے کوئی اچھے نہیں ہیں، تو ہم وہ بچوں کو جو ہے وہ گالیاں نکالنے کے لیے تیار کریں کہ کل کو اگر ہماری جنگ لگتی بھی ہے تو ہم انڈیا کو جو ہے ٹکا کے گالیاں نکالیں گے، تاکہ ہمارے بچے جو ہے وہ گلی محلے میں کھیل رہے ہیں تو گالیاں کو سیکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم جو ہے یہ جنگ جو ہے گالیوں کے ساتھ بھی ہم ان سے جو ہے وہ جیت جائیں گے۔ بہرحال میں اس کی بات سن کے مجھے تو خیر بڑی ہنسی آئی، تو کہتا آپ میری باتوں کا مذاق بنا رہے ہیں، تو میں نے کہا اچھا چلیں اس پہ میں ویلاگ کرتا ہوں، ویسے اور بھی کافی باتیں تھیں لیکن مجھے یہ والی باتیں یاد نہیں، تو باقی باتیں مجھے جو ہے وہ کچھ بھول گئی ہیں، جیسے یاد ہوں گی میں اگلے ویلاگ میں وہ باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔